बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज की जुडिशल महाज से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि जो वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वफाकी यानी अदालत जिसे आप कहते हैं, उसने रूल्स अडॉप्ट कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 2025 वही अडॉप्ट किए गए हैं। इसमें प्रोपेगेंडा तो बहुत हो रहा है, लेकिन बात यह है कि चूंकि वफाकी यानी अदालत नई बनी है, वो किस तरीके से काम करेगी, कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, तो उसके रूल्स नहीं है। नई अदालत है, नया इदारा है, तो उसके रूल्स बनाना मकसूद है। और उजलत में अब बिजनेस तो चलाना है, वफाकी यानी अदालत का रूल्स भी बनाने हैं, अभी जजेस का भी स्ट्रेंथ पूरा करना है, तो रूल्स बनाना और फुल कोर्ट बिठाना। अभी आज फुल कोर्ट बैठा, यानी जो अवेलेबल जजेस थे उन्होंने कहा कि फिल वक्त के लिए आर्जी तौर पे ये किया जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं वही रूल्स हम अडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हीं रूल्स को जो है उससे अभी हम वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो बिजनेस है वो चलाते हैं। और फिर बाद में जब जजेस का तादाद पूरा हो जाएगा तो फिर फुल कोर्ट बैठेगा, तो फिर हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे। लेकिन इसको हमारे बड़े दोस्त जो हैं वो इस पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और प्रोपेगेंडा क्या कर रहे हैं, देखें जी, जब सुप्रीम कोर्ट मातियत कर दी गई वफाकी आईनी अदालत के, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रूल अडॉप्ट कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल अडॉप्ट कर लेती है तो इसका मतलब है वफाकी आईनी अदालत जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के पाबंद हो गई है। या ये पता नहीं कहाँ से हमारे ये खबर को खैश बनाने की कोशिश है, लेकिन हकीकत आप देखें तो हकीकत आपको यकसर मुख्तलिफ नजर आएगी। अब हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि आर्जी तौर के ऊपर वो रूल्स अडॉप्ट किए गए हैं। जब अपने रूल्स बनेंगे, अब उससे ये मतलब नहीं है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स उठा लिए हैं, यानी अदालत के काम करने का तरीक़ाकार, कवायद, ज़वाबित अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के उठा लिए तो वफाकी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बंद हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये महज एक प्रोपेगेंडा है। बर वक्त के साथ साथ चीज़ें मजीद नितर के सामने आएंगी। एक दूसरा ये है कि वो जो मुतनाज़िया ट्वीट था इमान अली मज़ारी का, जिसमें उसने बड़ा प्रोपेगेट किया था इदारों के खिलाफ, फेडरल अपना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सरफराज डोगर साहब के खिलाफ, और उसके शोर हादी ने, तो उस पर आज समाअत हुई अदालत ने। तो अदालत ने जो है इमान मज़ारी को के लिए जो कौंसल वकील होता है, रियासती वकील, वो मुकर्रर करने की हिदायत कर दी और आइंदा समाअत पे भी गवाहों को भी पेश किया जाए। ये एक अहम डेवलपमेंट थी। अब इससे हट के हम आते हैं असल डेवलपमेंट पे, और वो डेवलपमेंट ये है कि रात गए 12-1 बजे से 1:30 बजे से हमारे जो तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, जिनको आप यूथिया कहते हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, हाय लुट गए, हाय मर गए। वो भाई क्या मर गए? वो भाई इमरान खान की जो बहनें हैं, अलीमा खानम, नूरीन नियाजी और डॉक्टर उज़मा, उनके सर से दुपट्टे उतार लिए गए, उनकी इज्जतें वो कर दी गई, उनको बीच चौराहे में मारा गया, उनको जो है वो ज़दोकोब किया गया, उनको घसीटा गया। अब बात ये है, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है। गिरफ्तार हो गए, आलमी तौर पे प्रोपेगेंडा शुरू करा दिया गया। कई ऐसे यूथी हैं जो इंटरनेशनली अपने अकाउंट्स को उन्होंने वो करके तो एक अंग्रेज़ों के गोरों के नाम रखे हुए हैं, तो वो उनसे ट्वीट हो गए, ये खान के साथ हो गया, खान की जी ये तो फातिमा जनाह के साथ ऐसा नहीं हुआ था। वो एक अलामा राजा नासिर साहब है जी, जो पिछले दिनों जिनके साथ मेरा मसला हुआ, वो भी एक्टिव हो गए। वो कहते हैं यजीद ने भी ऐसा हुसैनियों के साथ नहीं किया था जो इमरान खान के साथ हो गया। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे भाई, ये झूठ बकवास। अब हमारे कुछ यूथियाई मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो जब अलीमा खानम चली गई फिर वो वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके जो है प्रोपेगेट भी करते हैं, और वो प्रोपेगेंडा क्या कर रहे होते हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ कि वो ये कहते हैं कि जी ये मामला हो गया और अलीमा खानम को ज़दोकोब किया गया। अब वो अपने लिए, अच्छा एक ने तो यहाँ तक कहा कि मुझे भी मार गया, हालांकि वो वहाँ पे थे ही नहीं। अब मामला हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब रियल सिचुएशन क्या, आप खुद हर मंगल के रोज़ बहनों के मुलाकात का दिन होता है, फैमिली की मुलाकात का दिन होता है, बहनें फ़ौरन आती है, तीनों आती है कि मुलाकात हो जाए। अब मुलाकात नहीं हो रही या नहीं हुई तो वो धरना दे के बैठती हैं, और हर मंगल के रोज़ अलीमा आपा का ये वहाँ पे शुगल है।
اس نے 2 سے لے کر 4 بجے کا وقت ہوتا ہے ملاقات کا. اب 4 بجے گئے, 5 بج گئے, 6 بج گئے, اب ملاقات نہیں ہوئی تو بچی کہ آپ اپنا بیانیہ دو, اپنی خبر بنواؤ, یہ کرو وہ کرو اور چلتی بنو. نہیں, وہ اب کچھ ہفتوں سے کیا کرتی ہیں, روڈ کے اوپر, اڈیالہ کے اوپر, جو اڈیالہ جیل کے سامنے روڈ ہے اور فیکٹری ناکہ ہے, وہاں پہ روڈ کے بیچ روڈ میں بیٹھ جاتی ہیں, اپنے ساتھ خواتین بٹھا دیتی ہیں اور بھئی ہم دھرنے پہ ہیں. اب وہاں پہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے, مسلسل مسائل ہوتے ہیں. پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی ایسا ایک دھرنا تھا, یہ بیٹھی ہوئی تھی تو ٹریفک بلاک ہو گیا, ٹریفک جام ہو گیا. ایک مہران والا وہاں سے گزرا, اس کو غصہ تھا, پتہ نہیں وہ پیچھے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹریفک میں پھنسا ہوا آیا. جب آگے آیا تو دیکھا کہ یہ 4-5 خواتین بیٹھی ہیں, 7 خواتین بیٹھی ہیں, انہوں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے. اس کو غصہ تھا, وہ ہارن دے رہا ہے, یہ راستہ نہیں دے رہی. وہ غصے میں آیا, اس نے ایکسیلیٹر دبایا اور سپیڈ سے گاڑی گزاری تو ایک خاتون کا جو پاؤں وغیرہ ہے وہ بھی زخمی ہوا تھا. تو ان کو سبق لے لینا چاہیے تھا کہ آپ دھرنا دو, کچھ بھی دو, ایسی جگہ پہ بیٹھو جہاں پہ روڈ پہ خلل نہ پڑے. یہ بھئی گملہ بھی نہیں ٹوٹتا, ہم نے ایسے بھی دھرنے جلسے جلوس دیکھے ہیں, لیکن یہ چونکہ شر پسند ہے, انہوں نے ہر جگہ پہ شر تلاش کرنا ہے. پر اب علیمہ خان اب یہی, کل بھی انہوں نے یہی کیا. اب ملاقات نہیں ہوئی, 6 بج گئے, 7 بج گئے, 8 بج گئے. تو وہاں پہ جو ایس ایچ او ہیں چوکی کے, انہوں نے کہا کہ مہربانی کرے, انہوں نے ان کے جو لوگ تھے ان کو ڈسپرس کیا اور پھر خواتین 10-15 خواتین رہ گئیں تو ان کو کہا, اس میں 2-3 ایک ایم این اے تھے شاہد خٹک, مینا افریدی اور باقی 2-4 کچھ لوگ تھے, وکیل تھے, ان کو کہا کہ بھئی آپ آپا کو کہیں اب چلی جائیں, ہم نے بھی گھر جانا ہے. یہ دیکھیں صبح سے بیٹھی ہیں, 10 گھنٹے 11 گھنٹے ہو گئے ہیں, تو اب ان کو کہیں ختم کرے. تو آپا نے کہا ختم نہیں کرتی, میں تو بیٹھی ہوں. اب رات کے 12 بج گئے, 11:30 بجے. تو انہوں نے کہا بھئی اب 12 ہونے کو ہے, کچھ تو کچھ کرنا ہے. تو انہوں نے لیڈیز پولیس کو بلایا, خواتین کو. پہلے جو ہے وہ شاہد خٹک اور مینا افریدی جو ہے وہ لڑ پڑے پولیس والوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد خیر لیڈیز پولیس آئی, لیڈیز پولیس کو بلایا, لیڈیز پولیس نے ان کو پکڑا کیا, وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, ان کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی لے کے چلے گئے چکری. اور وہاں پہ پہلے بھی علیمہ کے ساتھ یہی کچھ ہوتا تھا, ادھر سے لے جاتے تھے چکری, جا کے چھوڑ دیتے تھے. تو انہوں نے جا کے چکری چھوڑ دیا. لیکن اس تحویل میں لینے پہ انہوں نے بڑا پراپیگیٹ کیا, پتہ نہیں کیا کچھ یہ ہو گیا, ظلم و ستم ہو گیا, کربلا کا یاد آ گیا, پتہ نہیں کیا کچھ یہ کہتے رہے. بیبیاں جو ہے پاک دامن بیبیوں کے ساتھ یہ ہو گیا. نوے تو پڑھ سکتے ہیں نا, یوتھڑے نوے پڑھے. وہ ایک پہنچا ہوا تھا, اس ٹائم یہ چلی گئی تھی, اور وہ پھر اس نے بھی ایلیگیشن لگا دیا کہ مجھے بھی زد و کوب کیا گیا. اور تجھے کس نے کیا؟ پولیس والوں پہ تو الزام نہیں لگا سکتا تھا, پولیس والوں نے کیا ہی نہیں, کہ جی نامعلوم افراد نے کیا. عجیب بات ہے. اب وہ اپنا چورن بیچنے کے لیے, جھوٹ بیچنے کے لیے کچھ بھی گھڑ دیتے ہیں اور یوتھی اس کو خرید لیتے ہیں. اب حقائق